जिसाय अध्याय 66 सदाप्रभु एही कथा कहती, स्वर्ग आंभर सिंहासन ओ पृथ्वी आंभर पादपीठ। तुम्हे माने आंभ निमंते की प्रकार गृह निर्माण करिब ओ केउ स्थान आंभर विश्राम स्थान हेब। कारण आंभर हस्त एही सबु निर्माण करिअछि, आउ तहि सकाशु एही सबु उत्पन्न हेला। एहा सदाप्रभु कहती। मात्र एही लोक प्रति अर्थात जेउ लोक दुखी ओ चूर्णमना ओ जे आंभ वाक्यरे कंपमान हुए, ताहा प्रति आम्भे दृष्टिपात करिबा। जे गोबध करे से मनुष्य हत्याकारी परि हुए। जे मेष शावक बलिदान करे से कुकुर बेक काटी पकाइबा लोक परि हुए। जे नैवेद्य उत्सर्ग करे से शुकर रक्त उत्सर्ग करिबा लोक परि हुए। जे कुंदुरु जलाए से देवतार धन्यवाद करिबा लोक परि हुए। हाँ, से माने आपना मानंकर पथ मनोनीत करिअछंती ओ सेमानंकर प्राण आपना मानंक घृणायोग्य विषय संतुष्ट हुए। आम्हे मध्य सेमानंकर भ्रांतिजनक विषय मनोनीत करिबा ओ सेमानंक भयर विषय सेमानंक प्रति घटाइबा। कारण आम्हे डाकिला बेले केही उत्तर देले नाही। आम्हे कथा कहिला बेले सेमाने सुनिले नाही। मात्र जहा आंभ दृष्टि मंद ताहा सेमाने कले ओ जहिरे आंभर संतोष नाही ताहा सेमाने मनोनीत कले। सदाप्रभुंक वाक्यरे कंपमान हेउछ जे तुम्हे माने ताहांकर वाक्य शुण। तुम्हमानंकर जो भ्रातृगण तुम्हमानंकु घृणा करंती, आंभ नाम सकाशे तुम्हमानंकु दूर करंती, सेमाने कहिअछंती, आम्हे माने जेपरि तुम्हमानंकर आनंद देखि पारिबा एथिपाई सदाप्रभु महिमान्वित हेउंतु। मात्र सेमाने लज्जित हेबे। नगररु कलहर रब, मंदिररु रब, जे आपना शत्रु मानंकु प्रतिफल दियंती सेही सदाप्रभुंकर रब। वेदनार पूर्वे से प्रसव कला, गर्भ वेदना आसिबा पूर्वे पुत्र संतान भूमिष्ठ हेला। ए प्रकार कथा किए सुनिअछि? ए प्रकार कथा किए देखिअछि? एक दिनरे कि कौनसी देश जन्म हेब? कौनसी गोष्ठीय लोके कि एका बेले जन्म हेबे? सियोन गर्भवेदना पाइबा मात्रे से अपना संतान गणकु प्रसव कला। सदाप्रभु कहती, आम्हे प्रसव काल उपस्थित करी कि प्रसव कराइबा नहीं। तुम्भर परमेश्वर कहती, प्रसव कराउ जे आम्भे कि गर्भ रोध करिबा। हे जेरुसलेम को प्रेमकारी समस्ते, तुम्हे माने ताहा सहित आनंद कर ओ ताहा निमंते उल्लास कर। ताहा विषय शोककारी समस्ते, तुम्हे माने आनंद सकाशु ताहा सहित उल्लास कर। तहिरे तुम्हे माने ताहार सांत्वना रूप स्तन्य पान करी तृप्त हेब। तुम्हे माने दुग्ध दुही ताहार ऐश्वर्यर बाहुल्ୟରେ आनंदित हेब। कारण सदाप्रभु एही कथा कहती, देख आम्भे ताहा आड़कू नदी तुल्य शांति ओ उछुलिबा स्रोत तुल्य नाना देशीय मानंक ऐश्वर्य बहाइबा। पुणी तुम्हे माने तहिरु स्तन्य पान करिब ओ तुम्हे माने कक्षरे बुहाजिब ओ आंठु उपरे नचाजिब। जेपरि जनकु ताहार माता सांत्वना करे, सेहीपरि आम्भे तुम्हमानंकु सांत्वना करिबा ओ तुम्हे माने जेरुसलेम रे सांत्वना पाइब।
ପୁଣି ତୁମେମାନେ ଏହା ଦେଖିବ ଓ ତୁମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ହେବ, ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କର ଅସ୍ଥି ନବୀନ ତୃଣତୁଲ୍ୟ ସତେଜ ହେବ। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହସ୍ତ ତାହାଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ, ଓ ସେ ଆପଣା ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୋପାନ୍ୱିତ ହେବେ। କାରଣ ଦେଖ, ମହାତାପରେ ଆପଣାର କ୍ରୋଧ ଓ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ଆପଣା ଭର୍ତ୍ସନା ପ୍ରତିଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଗ୍ନି ସହକାରେ ଆଗମନ କରିବେ, ଓ ତାହାଙ୍କର ରଥ ସବୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାୟୁ ତୁଲ୍ୟ ହେବ। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ଓ ଆପଣା ଖଡ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଯାବତୀୟ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ସହିତ ବିବାଦ ନିଷ୍ପନ୍ନ କରିବେ। ତହିଁରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହତ ଲୋକ ଅନେକ ହେବେ। ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଏକ ଜଣର ପଶ୍ଚାତ୍ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣାମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଓ ଶୁଚି କରନ୍ତି, ଶୂକର ମାଂସ ଓ ଘୃଣ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ମୂଷା ଖାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଏକତ୍ର ବିନଷ୍ଟ ହେବେ। କାରଣ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କର କ୍ରିୟା ଓ କଳ୍ପନା ସବୁ ଜାଣୁ। ସର୍ବଦେଶୀୟ ଓ ଭାଷାବାଦୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମ୍ଭର ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ସମୟ ଆସୁଅଛି, ଓ ସେମାନେ ଆସି ଆମ୍ଭର ମହିମା ଦେଖିବେ। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଚିହ୍ନ ସ୍ଥାପନ କରିବା, ଓ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ରକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ଭେ ନାନା ଦେଶୀୟମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ତର୍ଷିସ୍, ପୁଲ ଓ ଲୁଦ, ଯେଉଁମାନେ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର, ତୁବଲ ଓ ଯବନ ଇତ୍ୟାଦି ଯେଉଁ ଦୂରସ୍ଥ ଦ୍ୱୀପଗଣ ଆମ୍ଭର ସୁଖ୍ୟାତି ବିଷୟ କେବେ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି, କିଅବା ଆମ୍ଭର ପ୍ରତାପ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପ୍ରେରଣ କରିବା, ଓ ସେମାନେ ନାନା ଦେଶୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମ୍ଭର ମହିମା ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଇସ୍ରାଏଲର ସନ୍ତାନଗଣ ଯେପରି ସୂଚି ପାତ୍ରରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହକୁ ଉପହାର ଆଣନ୍ତି, ସେପରି ସେମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଭ୍ରାତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉପହାର ନିମନ୍ତେ ସର୍ବଦେଶୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଶ୍ୱ, ରଥ ଓ ଚୌଦଳ, ଖଚର ଓ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ପଶୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆମ୍ଭର ପବିତ୍ର ପର୍ବତ ଜିରୁସାଲମକୁ ଆଣିବେ। ଆହୁରି ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯାଜକ ଓ ଲେବୀୟ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି। କାରଣ ଆମ୍ଭେ ଯେଉଁ ନୂତନ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଓ ନୂତନ ପୃଥିବୀ ନିର୍ମାଣ କରିବା, ତାହା ଯେପରି ଆମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରେ ସ୍ଥାୟୀ ହେବ, ସେପରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବଂଶ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ନାମ ସ୍ଥାୟୀ ହେବ। ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି। ଆଉ ଏକ ଅମାବାସ୍ୟାଠାରୁ ଅନ୍ୟ ଅମାବାସ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓ ଏକ ବିଶ୍ରାମବାରଠାରୁ ଅନ୍ୟ ବିଶ୍ରାମବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାବତୀୟ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଆମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରେ ଭଜନା କରିବା ପାଇଁ ଆସିବେ। ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି। ପୁଣି ସେମାନେ ବାହାରେ ଯାଇ ଯେଉଁମାନେ ଆମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଧର୍ମ କରିଅଛନ୍ତି, ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କର ଶବ ଦେଖିବେ। କାରଣ ସେମାନଙ୍କର କୀଟ ମରିବ ନାହିଁ, କିଅବା ସେମାନଙ୍କର ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାଣ ହେବ ନାହିଁ। ପୁଣି ସେମାନେ ସମସ୍ତ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ଘୃଣାସ୍ପଦ ହେବେ।